Bagi turis keturunan Afrika, bepergian ke luar negeri berarti harus siap mental. Harus tahan dengan pandangan negatif dan komentar bernada rasis yang kadang muncul tanpa alasan. Karena itulah, banyak turis Afrika cenderung menyiapkan hati mereka sebelum berangkat ke luar negeri. Karena di negara barat, isu rasisme sudah menjadi bagian dari sejarah panjang yang kelam. Walau dunia modern telah berkembang, namun kenyataan di lapangan seringkali jauh dari kata ideal. Namun, segalanya berubah ketika mereka menjejakkan kaki di Indonesia. Sebuah negara yang mungkin awalnya tidak begitu mereka kenal, tapi justru memberikan pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Coming from America, where I'm basically the biggest enemy, I'm a black immigrant Muslim. I didn't really think it could get worse than that, so I was like, hey, it's worth a try. So here, I get what I like to call black privilege. Coming from America, I never really experienced it. But here, I will go out to a restaurant, they'll give me free food. People will ask to take pictures and videos. And then I even get gifts. Yeah, black privilege. On the other side of things, you do get stared at a lot. I mean, I know I'm handsome and whatnot, but it's the moms, it's the kids. Everywhere you go, you're usually probably going to be the only black person there. And on Jummah prayer, the kids actually follow me around. But I would say it's a different type of stare, more so intrigue. You've probably never seen a black person before half the time. I go out with my friends and we randomly get invited to a section just because someone's interested in meeting you and talking to you, learning about you. And I've made some very, very high profile connections through this. Datang dari Amerika di mana orang kulit hitam di sana pada dasarnya adalah musuh terbesar. Kalimat ini begitu dalam, karena faktanya rasisme di negara barat begitu kental. Namun ketika datang ke Indonesia, mental mereka seolah runtuh. Tak menyangka dengan apa yang mereka lihat, bahwa betapa baik dan ramahnya Indonesia bagi mereka. Di Indonesia kehidupan sosialnya begitu hangat, orang-orangnya suka membantu, dan hal seperti ini tidak akan pernah mereka temukan di negara manapun, bahkan di Malaysia sekalipun. Yesterday I left my bike in Uluwatu, which is like an hour away from where I live, and I managed to message a random taxi driver and convince him to drive all the way back with my bike to drop it off to me. Sent my key to him, and then he came all the way here. Insane. Thank you, brother. Cheers. I appreciate you, man. Thank you so much. Thank you. Goodbye. He just drove my bike back, and now I've sent him on a bike back to his bike. But he didn't even want to get paid. That's the maddest thing. He was just going to leave without getting any money. Do you know how insane this place is? That's why. Indonesians, man, they're the most kindest people. It's insane. And it's going to rain. He said, I don't care. I was like, I'll get you a car. He said, no, bike's fine. Insane. Bagi mereka, ini bukan sekadar keramahan. Ini adalah bentuk kemanusiaan yang nyata. Orang Indonesia tidak memandang seseorang dari warna kulit, bahasa, atau negara asalnya. Mereka melihat manusia sebagai manusia, yang perlu dihormati, disapa, dan dibantu. Itulah yang membuat banyak turis Afrika merasa mental mereka seolah runtuh, bukan karena kesedihan, tapi karena mereka menyadari betapa dunia luar seringkali salah menilai bangsa Indonesia. Negara yang mungkin tidak semodern Eropa, tapi jauh lebih beradab dalam hal memperlakukan sesama manusia. Terkadang, karena saking luar biasanya sifat orang Indonesia, banyak turis Afrika yang bertanya, kenapa orang Indonesia bisa seperti ini? Mereka heran, kenapa masyarakat Indonesia bisa sedemikian ramah, bahkan kepada orang asing yang sangat berbeda secara fisik dan budaya. Is there any racism between Indonesians? For example, the Papua with people in Jakarta. Years and years, I think people here in Jakarta, they are like more open about anything, like no matter what your skin color is, no matter what your race, no matter what your religion is. Nowadays, people here is getting more and smarter. I mean, they are very, very open-minded. If we compare to back then, it less racism here. Ya, orang Indonesia sudah terbiasa hidup berdampingan, meski beda suku, beda agama, beda warna kulit, dan beda latar belakang. Orang Indonesia terbiasa menghormati semuanya tanpa membeda-bedakan. Indonesia, dengan segala kesederhanaannya, berhasil mengajarkan pada dunia bahwa menjadi manusia tidak perlu rumit. Cukup dengan senyum, sapaan tulus, dan tangan yang mau membantu tanpa pamrih. Kita sudah membangun peradaban yang sesungguhnya.